नमस्कार मु सिपुना आपणको पाई नै आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। प्रथम खबर आउ 5000 डाक्तरों को खूब शीघ्र दिया जीव नियुक्ति। आउ 5000 डाक्तरों को खूब शीघ्र नियुक्ति मिलिबो बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना देइछन्ति। चलित आर्थिक वर्ष रे 5000 डाक्तरों को नियुक्ति दिया जीवो। एथि सहित 3000 पारामेडिक माननको मध्य नियुक्ति मिलिबो। एने समस्त प्रक्रिया आरंभ होई सारिछि। आगामी आर्थिक वर्ष रे आउ 2टी मेडिकल कॉलेज कार्यक्षम हेबो। 8 बीएससी नर्सिंग कॉलेज पाई योजना रही। सबु जिले में मेडिकल कॉलेज करने को मध्य लक्ष्य रही। एथि सहित सबु मेडिकल कॉलेज रे पीजी खोलिबा को लक्ष्य रही। 1500 पीजी सीट मेडिकल कॉलेज रे अछि। एहाकू बढ़ाइबा को पदक्षेप निया जिवो। सबु ग्राम पंचायत रे आरोग्य मंदिर हेबो बोली मुकेश महालिंग सूचना देथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कोणार्क सूर्य मंदिर बुली देखिले 20 देशर राष्ट्रदूत। एथिपाई पुलिस प्रशासन पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायथिला। अतिरिक्त एसपी निमापड़ा एसडीपीओ समेत 1.5 प्लाटून फोर्स और 10 जन ऑफिसर मुतयन थिबा बेले अतिरिक्त जिलापाल नीलमाधव भोई गोप तहसीलदार उपस्थित मध्य थिले। सूर्य मंदिर कारुकार्य देखि 20टी देशर राष्ट्रदूत भावविह्वल होई पड़िथिले। 1200 बढ़ईको निहाण मुନରେ पथर को खुली जेउ कला भास्कर्य ताहा एक विस्मरणीय होइथिबा मत प्रकाश करिसंती 20टी देशर राष्ट्रदूत। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुरक्षा कर्मी को गुली रे टळिले 5 माओवादी। छत्तीसगढ़ रे जवानों को मिली बड़ सफलता। जम्बिंग ऑपरेशन बेले जवान को गुली रे निपात होइछंती 5 माओवादी। छत्तीसगढ़ कांगेर नारायणपुर सीमांत जंगल रे शनिवार एक गुली विनिमय घटी। घटनास्थल रे जवान माने एक माओवादी शिविर ठाब करने सहित सेठारु विपुल परिमाणर अस्त्रशस्त्र एवं पोशाक जबत करिसंती। अपराह्न सुधा जंगल रे जम्बिंग ऑपरेशन जारी रही। एही घटना रे 2 जन जवान गुरुतर आहत होइछंती। एयरलिफ्ट जरिया रे सेमानंकु उद्धार करा जाई डाक्तरखाना स्थानांतर करा जायथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बदलिब महानदीर रूपरेख। साबरमती भली सुंदर हेब कटकर महानदी पठा। 200 कोटी टंकार महानदी रिभरफ्रंट योजना कार्यकारी हेब। महानदी अववाहिका को सुंदर करने सह पर्यटकों को आकृष्ट करने को आग्रह देखाइछंती सरकार, जहा अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे बेस सहायक हेब। आम राज्यर लाइफ लाइन कहा जाउथिबा महानदी हेब महानदी विहार। महानदी रिभरफ्रंट योजना कार्यकारी नहीं घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कटक बालीजात्रा रे जोग देई मुख्यमंत्री कहिसंती 50 कोटी टंका अनुमोदित होईछि। एथिपाई आउ 150 कोटी टंका दिया जिवो। 200 कोटी रे सम्बलपुर एवं कटक रे महानदी रिभरफ्रंट हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे डीजेल गाड़ी मना। भयंकर हेलाणी स्थिति। निश्वास नेबाकू कष्ट लागिलाणी। दिल्ली पवन रे भरी गलाणी विष। एठी निश्वास नेबाकू लागिलाणी भय। अणनिश्वासी होई पड़िलेणी दिल्ली बासिंदा। दिन सारा कुहुड़ी भली पाग। चरम सीमारे पहुंचिलाणी प्रदूषण। लगातार 3 दिन हेला वायुर मान 400 उपरे रहिछि। फलरे लागू होइछि ग्राफ 3 कटकणा। उभय पेट्रोल और डीजेल उपरे लागिछि कटकणा। BS3 पेट्रोल गाड़ी चलाइबा ब्यान होइथिबा बेले BS4 डीजेल गाड़ी चलाइबा मध्य ब्यान करा जाइछि। सेही भली दिल्ली NCR रे प्राथमिक स्कूल मध्य बंद रहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ जमी जालियाती नहीं थाना रे एतला। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु पूरी बासेलीसाही थाना रे एतला दिया जाइछि। माटीतुटा मौजारे महाप्रभुଙ୍କ जमी जालियाती अभियोग होइछि। महाप्रभुଙ୍କ नाँ रे थिबा जमी बेआईन भावे हस्तांतर उद्यम करा जाइछि। जमी को जबरदखल करिबा बेआईन भावे हस्तांतर उद्यम अभियोग होइछि। मोट 109टी प्लॉट को बेआईन भावे हातेइबा को उद्यम अभियोग होइछि। ए सबु कदापि बरदास्त कराजिबनी बोली श्रीमंदिर प्रशासन कहिसंती। एहा उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान पाई अनुरोध कले मुख्य प्रशासक। पुरी जिलापाल और पुरी एसपी को कार्यानुष्ठान पाई अनुरोध करिसंती मुख्य प्रशासक बोली खबर मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର 5 ଦିନ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ନଦୀରୁ ମିଳିଲା 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଣିପୁର ହିଂସା ପରେ ନିଖୋଜ 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜିରି ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଓ 2 ଶିଶୁ। ସୋମବାର ହିଂସା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ସେନା ପୋଷାକରେ ଆସି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ସିଆରପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 10 ଜଣ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯବାନ। ଏହି ସମୟରେ ଜିରିବାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥରାଇବ ଜାଡ଼ ରାଜ୍ୟର 3 ସହରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଥିଲା। ରାଉରକେଲାରେ ପାରଦ 13.9 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଓମଫେଡର 3 ନୂଆ ଡାଏରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ଓମଫେଡର ଡାଏରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଡାଏରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓମଫେଡରେ କ୍ୱାଲିଟି ଓ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଓମଫେଡ ପାଣି ଓ ଚକୋଲେଟ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲିବ ଓମଫେଡ ପାର୍ଲର ଓ କ୍ଷୀରଧାରା ମିଶନ। ଏବେ 20ଟି କ୍ଷୀରଧାରା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଉ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଧାରଣାରେ ଲାଗିବ କବଚ ସିଷ୍ଟମ। ଗତବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗାରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କବଚ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି କବଚ ସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହଜରେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରେଳ ଲାଇନରେ କବଚ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ବିଭାଗର କବଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ କବଚ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିডিଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।